Hey, what's up guys? आज हम एक सुंदर सा क्यूट पांडा बनाएंगे, so please like and subscribe on this channel. So let's begin.
है तो नाम भी रखते हैं। आइडिया, हम लिखेंगे इसका नाम लिटिल पांडा। कौन अच्छा नाम है ना? आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा नाम। एंड अगली वीडियो में आपको क्या चाहिए कमेंट करके बताइए ज़रूर।